inauspicious manner to learn the Indian mythology as the challenge of come to Hitler to prove the Lord Sri Vishnu majesty. Before that, Hitler from where got the Sri Vishnu Ryan Prajapalak theory, Janardhan Sri Vishnu, Dharma, Vishnu Tala, Narayan Tala, Pushan Tala, Dharma God Tala, मतलब ओम ट्रिनिटी गॉड धर्म की फॉर्म संपूर्ण धर्म और विष्णु की जगत में विष्णु और टोटल इनके साथ जब ट्रिनिटी गॉड आ जाता है तो उसको धर्म कहा जाता है. टुडे इज तिथि ना देखेंगे तो माघ the month of Bengali year 1431 month is 10th month. This is written 2025 Brihaspati Raja King. Jupiter when king. Jupiter in Indian calendar. So Jupiter is the king. Brihaspati, I am king. I am going king from and the disaster also I have to see. I have seen. So today is 20th January, 6th Magha. That one is, this is Prajatantra, but that is no more. Sri Vishnu Tantra. श्री विष्णु प्रजातंत्र कहीं तो तभी है शैतान प्रजातंत्र से प्रजातंत्र नहीं. श्री विष्णु प्रजातंत्र श्री मुनि ऋषि ब्राह्मण ब्रह्म सज्जन सूरतंत्र और सूरतंत्र से नहीं है. So Brahmaghatini machine the climate changes. Mind, arrestor, catcher, body, inner pervader from under the earth pervading power. That is that Brahmaghatini good Kothari machines, that human which mouth of vagina trapping and that inner cavity, mystic power. So that Brahmaghatini Jantra, Jantri, Papini, and the machine total system, including this all Lautis, witches, sons and daughters, the total Brahmaghatini, that Vyapak, that Vishal, that gigantic, that oceans or planets, etc., covering that black hole when you are giving theory of light years concept. You talk about this millions year light years is the imaginary concept leftist scientist or Austrian that Dafar novel or the doctor of Fazilgiri criminality, you know, or जो कुछ भी Nobel Peace Obama is all this evil nobility. Evils are in the form of nobility. So I have to come to check this. Maybe I have come. The evils that Sabatos, Davatos, evil Kumars, they evil Kumar. After tomorrow, make good Muslim journey, you know, or allowed to go. I should be allowed to pop card. और लाउठी मुसलमानी तुम्हारा ये मैंने नूनू जल ना होले गुजे सेंसेशन नहीं आता. हाँ खास और तो क्या कहता है बड़ा जलीले खलीले मूत्र बीरजल क्या है कठिन जलूने जलील खलील बीरजल से उत्पन्न लाउठे ना होले तुम्हें सेंसेशन ऐसे काया हिंसा मती चुड़ मारने की करे लेती अपदार्थ कन्या अपरेर तत्क्षते तुई डुबिस नाचिस की करे लेफ्टिस्ट थ्योरी अल्लाउठ पापी शोरेर बच्चादेर अल्लाउठ अपदार्थ लाउडगा साला सिंदूर
ইঁদুর এখন সিঁদুর মুখে বিড়াল ধরেছে, ইঁদুর এখন সিঁদুর মুখে বিড়াল মারিয়েছে, চুদ মর লেফটিস্ট আমার ব্রহ্ম মারিছে। ওরে ব্রহ্ম গাতিনি মেশিন নিয়ে ইঁদুর ছোড়া সিঁদুর মেখে দিল্লি ডোরায় কে ব্রহ্মঘাতী। ভয় পাইলি কেবা মা বেবি বেবি কুমার বেবি कुमार ओ बेबी कुमार हाँ जे कि तो जो हिंसा ना करे बेबी कुमार वो एक similar one on cute have this missing or माँ ये माँ उसको लिया माँ लिया ओको लिया bring him या माँ bring माँ जा bring हाँ तो माँ को बोली थी तुम्हार भाई हो बहन हो जाए नहीं जानता लिया ये क्या लम्फ छोड़ा इँदुर बेटा সিঁদুর মেখে মুসলি বিড়াল সেজেছে, সিঁদুর বেটা মুসলমান সেজে মুসলমানের নুনু চোষা, কাকড়ি গাড়ের মাল খাইয়া কড়া দুধের রস মাল খাইয়া বিভ্রান্ত হয়েছে আমার লেফটি সোনায় আমার চুদির বেটা ইন্দুর ঘরে বেটায় আমার লাল সাজিয়া মুসলি কামার বিড়াল সাজিছে, মামি চোদে বেটি চোদে বীরনুহীন, মুখ দিয়া কাম বাড়াই চোদে মুসলমান চোদায়, চোদ মারানির শালায় আমার ধরম বীর দিল্লি তপস্বী সেজেছে কুম্ভ মেলাতে। ওরে ন্যাংটা শালা চোদের বেটা মামার ভাতারির বুকে চড়ে, মামার বদলে মামি চুদির বেটা, সে আবার নিজের মামি বহন চোদে নানি দাদি ছোড়ে কাহা, আর পর স্ত্রী রাজকন্যা ব্রহ্মকন্যা পেলে কোথা। ওরে চুদের বেটা চুদ মারানি ইন্দুর বেটা হিন্দুর বেটা মুসলমান মুসলি সেজেছে, সে খুনে সেজেছে খুনের বেটা চুদ মারানির শালাটা, মুসলমানের নুনু চোষা চুদির দেমাগ বেড়েছে, খুনের দেমাগ বাড়িয়ে চুদি মুসলমান সেজেছে, সিন্দুর ঘরের ইন্দুর বেটা লাল মেখেছে। ওরে কামুরে টু চুদ মারানি ও সোরের বাচ্চা ধর্ম বেশ ধরেছে, চুদ মারানির শালার জমায়েত বাংলাদেশে কুম্ভে গিয়ে পড়েছে। ওরে চুদ মারানির শালা ও সে চুদ মারানির শালা চুদির বাপের বেটা খুনে হিন্দু মুসলমান সেজেছে, নুনু চটেছে গাড়ে মাল খেয়েছে ম্লেচ্ছ কুমার মুসলমান, সুন্নি মুসলমান সে আবার লড়াই করে ইরান গিয়া বাংলাদেশের ফাজিল মৌলবী, ইউক্রেনে যোদ্ধা করে ইউক্রেনের ফাইটার ডেমোক্রেসি লাভে, ওই যে ফাজিল কৃষি হিপোক্রেট চোদ মারানির শালা, ও সে চোদ মারানির শালা, ও চোদ মারানি বেসরমি
वो चुद महारानी बेशरमी चुद महारानीर बेटा वो चुद महारानीर बेटा আমার প্রাজ্ঞ সেজেছে কুম্ভে আমার চুদ महारानीর জমায়েত করেছেন ওরে বাংলাদেশি লেফটিস্ট মোদি ওরে চুদ महारानीর শালাটা শালাটান শালাটান নুনু দেখাই নুনু নাচাই ন্যাংটা চুদির বেটা মিশে গেছে নাগা বাবার দলে চুদির বেটা মামি চোদা বেটি চোদা খুনে ডাইনির বেটা সেই খুন যন্ত্রী জন্তু বেটি তার গুদের যন্ত্রের যন্ত্র তার কি কামারির কুঠির মেশিন সে দিয়ে কি করে চুদি চুদ মারানির বেটায় আমার সাধু সেজেছে খুন খুন করে শেষে সাধু খুন করে সে রাজা হইবে আবার পইতে লাগে ঝুটা বাদি কেবল ঝুটা বাদে খুনে রক্তে পরদ্রব লোভী সে পৈতাধারী ব্রাহ্মণ সেজে রাবণ সেজেছে আরে কুম্ভ মেলায় যাস না রে খুনের দলের দেশে রে খুনের জমায়েতি শালা मशीन लया और ऑर्गेनाइज किडनैप वहाँ किसी बाप का पकड़ में तुम्हें आएगा नहीं तुम्हें देश से प्रचार करके लेके चले जाएगा जिस तरह का मेरा पूषण आश्रम से बुद्ध सोहिनी चक्रवर्ती क्या कौशिकी की बागजी उसके मामी के नाम थे स्निग्धा चक्रवर्ती बागजी फैमिली के मतलब बहू महाराज जी के छोटे सिस्टर बहन उनके पूरा भाई के डॉटर सिस्टर एंड मथुरा वृंदावन की 5000 प्रीस्ट की घर घर की बेटी बहन बहू की क्या हाल है और मथुरा से छोड़ के तुम क्या अमृतसर से कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ नेपाल कर लो काशी विश्वनाथ की क्या हाल है वो तो तुम ही जानो चुदिर बेटा उज्जैन मल का सावे शिव विष्णु मंदिर केदारनाथ बद्रीनाथ सारे गंगोत्री वैष्णवी मंदिर में राजस्थान की राजकन्या बेलकन्या की हाल नर्मदा जल संपद से बोरुन ग्राम की प्राप्ति पश्चिम देशीय मसनापुर और बोरुन थानस्थ वेस्टर्न से अमिताभ घोष पाप घोष कुणाल घोष शारदा कांडी माँ शारदा के अपवित्र कराने वाले चुद महारानी तांती घोष मागी घोष घोषदा गुद्दा घोषदा घोषदास चुद महारानी शाह अभी माँ इनके फोटो का भी ऐसे नहीं आएगा सामने आ रहा है इंग्लिश में अभी आ जाए तो इनके शरीर के ऊपर वो पाप मागी कुत्ती बैठ गए गोपीनाथपुर के वल्लाउठी भोजन लेती है वल्लाउठी पाप कुमारी जो हो यानी वो है to ब्रह्मघातिनी मशीन मेक्सिकन गाल्फ समष्टि जमायती पाप कुंभ मेला KYC पांडुग्राम स्टेट बैंक मैनेजर कमालपुकुर जयरामबाटी तीनों बैंक 09729 महेशपुर FIC जो भी कोड है बैंक कोड जयरामबाटी 1223 something 122318 whatever Jayarambati Bankoda State Bank and Pandugram is 09897 so 3 State Bank marked as a Raj Upadhi Pallavi ko matlab identity thieving purpose mein they want to make my signature as a simple signature so that will to be digitalized and to copy so that way that is defined and international is leftist criminal bank manager of Pandugram. Today this is your Monday 20th January 6th March 1431 as I have shown you in Bengali. So this message is going to all over you are सावधान तुम आज के IC क्लियर कर दो तुम्हें कल को MIC email भेज दिया गया. So you are seeing me that I am talking about yesterday email 19th evening before 8 p.m. or near us. So you have got that email. So now you clear. Is urgently needed. It is a dictation from King Rajadwar से तुम्हें भेजा गया email.